Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, sir. I can hear your spirit. Where is your morning spirit? Okay, I repeat. And I want everybody to reply it with full spirit. Okay? Good morning, everybody. Good morning, sir. Yeah, good job. Okay, I still want you to give your energy. Masih kurang kedengaran energinya. Okay, from the boys. Good morning, boys. Good morning, sir. I can hear you. Good morning, boys. Good morning, sir. Good job. Okay, now with the girls. Good morning, girls. Good morning, sir. Louder, louder. Okay, I repeat. Good morning, girls. Good morning, sir. That's good job. Okay, so even though we are fasting, walaupun kita puasa, tapi bukan menghalang kita untuk menunjukkan kalau kita semangat hari ini. Oke? Oke? So, like usual, Agus as the chairman of this class, sebagai ketua kelas, pimpin doa. Oke? Before we start the lesson today, let's pray together. Start. Finish. Now, I will call your name one by one, and if you think your body and your soul are in this class, kalau kalian pikir tubuh kalian dan jiwa kalian ini ada di kelas, say present. Okay? Agus, Nita, Julaiha, Maimunah. Okay, now today you are going to study about analytical exposition text. Okay, so have you ever heard about analytical exposition text? Have you ever heard that? Okay, maybe some of you still don't know and still have no idea about what does it means. Okay, now I will tell you why this text is really important. Before you know, you have to know it that this is really important because we can see this text in every single moment in our life. Jadi teks ini itu banyak ditemukan di pembelajaran, dan juga teks ini, this text is also examined, diujiankan di ujian kalian. So you have to know and you have to pay attention to this material. And now we are going to watch a video that explain to you about everything about this material. So I will play you a video about analytical exposition text, and I want you to pay attention to every single word there, and I want you to make a note. Jadi kalian buat catatan tentang about everything that you heard. Apapun yang kalian dengar, kalian catat itu di catatan kalian. Misalnya, in this video, the video explain to you about the definition of analytical exposition text. You write it down. Definition, characteristic, function, everything will be explained in the video, and you have to make it and you have to write it down. Okay? I don't want to see anyone that lazy today. Saya tidak mau melihat seseorang pun yang malas hari ini. Okay? So, let's enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always healthy and keep spirit.
Before I teach you, you must listen carefully and prepare your English book, your notebook, and your stationery. Happy learning! Today, I'll teach you about analytical exposition text. What is the meaning of analytical exposition text? Do you know it? Definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition text adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. The function of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, fungsi dari analytical exposition text adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting dan untuk menganalisis topik yang tesis atau pendapatnya itu benar dengan mengembangkan argumen sebagai pendukungnya. Next, generic structure of analytical exposition text. For the first is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Yang pertama adalah memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulisnya. The second is arguments. Arguments is explaining the arguments to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Yang kedua adalah argumen. Menjelaskan argumen adalah untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelasannya. And the last is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. Yang terakhir adalah reiteration, yaitu untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk memperkuat tesis. Kita dapat menggunakan frase berikut untuk membuat kesimpulan dalam reiteration. From the fact above, yang artinya itu, dari fakta di atas adalah I personally believe, yang artinya itu, saya pribadi percaya. Therefore, my conclusion is, yang artinya, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah in conclusion, yang artinya, dalam kesimpulan, kata yang sudah Miss Nanda sebutkan, salah satunya bisa kalian gunakan dalam teks eksposisi yang akan kalian buat. And the next is the characteristic or language feature of analytical exposition text. First, using relational process, yaitu menggunakan proses yang relasional. The second is using internal conjunction, yaitu kata hubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Contohnya, beside, in addition, further, but, meanwhile, on the other hand, second, then, next, consequent, as a result, so, the result. The third is using simple present. Penulisan analytical exposition text biasanya menggunakan simple present tense. And the next is word that express writer's feeling or idea, yaitu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan dari penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, and etc. And the last is using causal conjunction. Yang terakhir adalah menggunakan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, and etc. Oke, selanjutnya Miss Nanda akan memberikan contoh-contoh dari exposition text. Silahkan disimak dan diperhatikan, oke?
Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum. Oke, now semua sudah nonton videonya? Oke, baik, bagaimana videonya? What is your opinion about this video? Gimana videonya ini? Atraktif kah? Membosankan kah? Gimana? Oh, atraktif. Oke. How about you? Oh, sedikit membosankan. So, now semua sudah buat catatan kan? Oke, so I just only want to make sure, saya mau memastikan whether you understand or not. Jadi kan sudah buat catatan, tapi tidak semua kan ngerti. Nah, sekarang Mister mau tes nih, kalian ngerti atau tidak nih tentang apa yang kalian tulis itu. Oke, so I start from Maimuna. Oke, Maimuna, what is the definition of exposition text? Apa definisinya? Oke, good job. Nah, itu sudah bisa. Oke, Maimuna sudah bisa. So, I go to Agus. Agus, what is the function? Apa function, fungsinya dari exposition text? Yes, good job. Nah, can you repeat apa itu definisinya? Apa definisi? Kan sudah bilang sama Maimuna. I want you to explain to me what is the definition of exposition text. Apa itu pengertian exposition text? Perhatikan. Oke. Coba bantu. Apa itu pengertian dari exposition text? Oke, good job. Jadi exposition text itu adalah a text about the phenomena. Nah, jadi ingat ini aja. Ada penulis, ada fenomena, jadilah exposition text. Contohnya kalian, you are the writer. Kalian ini adalah penulis. Ada fenomena tentang COVID-19. Nah, ada fenomena COVID-19, kalian tulislah exposition text. Nah, jadilah exposition text. Oke? Jadi kuncinya satu, cuma apa? The person and phenomena. Ada orang, ada fenomena, jadilah exposition text. Oke? So, that's the key. Person and the fenomena. Oke, good job. Perhatikan ya lain kali ya. Oke, now about the function. Apa sih fungsinya dari exposition text? Yes, good job. Jadi fungsinya tadi penulis mengungkapkan pendapat penulis tentang sebuah fenomena. So it's media, the media of the writer to express his or her opinion. Jadi ini adalah cara penulis to express, mengungkapkan pendapatnya. Nah, tapi kalau di exposition text bukan cuma pendapat kan, harus ada penjelasan. Nah, tapi fungsinya ialah mengungkapkan atau media ekspresi penulis terhadap fenomena. Oke, so good job. Jadi semua sudah bisa menangkap. Oke. Now, you, the one in the middle, the one in the behind. You. Yes, you. So what is the tenses? Nah, kalimat apa ini yang dipakai? What tenses that used in the? Yes, apa tensesnya? Simple past? No. How about you? Ada loh di videonya. How about you? Yes, good job. So you use simple present, the easiest one. Jadi pakai simple present, yang paling mudah aja. Apa? What is the key of simple present? Sudah pernah belajar kan? Oke, simple present kuncinya cuma satu, yaitu verb one. Contohnya, I eat. Nah, itu aja contohnya. It kan verb satu, jadi kalian pakai verb satu.
So, jadi kalau exposition text biasanya dia pakai simple present yang paling mudah. Oke? So, good job. You, what is the characteristic of sekarang nih? Karakteristiknya tuh apa? Ciri-cirinya si descriptive text. Okay, can you explain to me? Yes, good job. Nah, itu sudah bisa. Nah, yes, that's right. Oke, jadi, nah sekarang ciri-cirinya sudah, pengertiannya sudah, fungsinya sudah, tenses apa yang dipakai sudah. Oke, sekarang tadi di video kan ada dijelaskan tentang generic structure, apa structure-nya. Oke, so can you explain to me what are the generic structure of exposition text? Apa generic structure-nya? Oke, jadi yang pertama, jadi yang pertama adalah tesis. Tesis itu berisi tentang, tesis is filled by opinion. Jadi tesis ini kan tadi kan apa fungsinya kan? Fungsinya tadi menjelaskan media ekspresi pendapat dari si penulis. Jadi yang pertama di paragraf pertama kalau kita buat exposition text itu adalah yes, opini. Misalnya nih kalian mau buat exposition text about sekolah ini ya, sekolah ini. Oh, this school is very dirty. Sekolah ini tuh jorok banget. Nah, itu pendapat kalian. Nah, itu biasanya dituangkan di paragraf yang pertama, first paragraph. Nah, itu pendapat. The second paragraph itu yang dinamakan argumen. Nah, kalau argumen itu pas yang pertama kan tesis berisi tentang pendapat kalian. Yang kedua adalah argumen. Nah, argumen tuh kalian memberikan penjelasan tentang pendapat kalian. Nah, kalian sekolah kan tadi kalian bilang the school is dirty, sekolah ini jorok. Nah, di paragraf kedua kalian jelaskan kenapa ini sekolah ini jorok. Oke? Nah, kan kalian coba catatan kan. Jadi saya hari ini ingin menyimpulkan aja. Saat ini saya menyimpulkan. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, perhatikan. Pay attention to what I say. Oke? Jadi yang pertama yaitu tentang pendapat kalian, sekolah ini jorok. Paragraf kedua itu berisi tentang pendapat kalian yang kalian jelaskan. Jadi kan kalian jelaskan kenapa sekolah ini jorok. Nah, sekolah ini jorok karena bla 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 bla. Nah, itu paragraf kedua yang disebut argumen. Oke, the third paragraph. Paragraf terakhir yaitu Yes, good job. Reiteration. Nah, reiteration itu berisi ke apa? Di catatanmu? Yes, kesimpulan. Nah, sudah kalian jelaskan, kalian buat kesimpulan. Oke. Kesimpulan ini tentang apa yang kalian sudah jelaskan, kalian simpulkan ke bentuk yang lebih pendek. Misalkan kalian jelaskan sekolah ini jorok karena bla 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 bla, panjang kalian jelaskan. Nah, di apa tadi? Good job. Reiteration itu berisi tentang kesimpulan tapi dipendekkan. Oke? Kesimpulan. So bisa kan? Now because you already know about what is exposition text, apa itu strukturnya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini ada teks tentang Malin Kundang. Oke. Siapa yang tidak tahu Malin Kundang? Semua tahu, sudah tahu semua kan Malin Kundang gimana? Nah, jadi ini adalah teks Malin Kundang. Nah, coba singkat aja ya. Coba kamu perhatikan teks ini Malin Kundang. A long time ago in a small beach in western Sumatra, Indonesia, lived a woman bla 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 bla. Nah, ini termasuk text exposition atau tidak? Cerita tentang Malin Kundang.
pada zaman dahulu ada seorang wanita. Long time ago there is a woman. Itu termasuk teks eksposisi atau tidak? Ya, yes. Jadi maling kundang itu tidak termasuk teks eksposisi because the exposition text is start with opinion. Jadi teks eksposisi itu dimulai dari sebuah pendapat, bukan dari sebuah cerita. Kayak pada zaman dahulu kala is not a exposition text. Itu bukan eksposisi, teks eksposisi. Karena tadi apa? Exposition text dimulai dari opini. Yeah, okay. I have the example of exposition text. Jadi kan sudah, so you already know what is exposition text, right? Kalian sudah tahu kan apa itu exposition text, apa itu fungsinya, apa itu susunannya, baru apa itu what are the function, the characteristic, ciri-cirinya, tensisnya apa, kalian sudah tahu kan? Dan kalian sudah catat. Nah sekarang I want you, yes, so I have this, yes, so this is, jadi kalian saya I have the example of exposition text. Saya punya contoh dari exposition text, and I will send you. So do you guys bring handphone to your school? Bawa HP nggak ke sekolah? Bawa kan? So I already send this to your chairman of the class. Saya sudah kirim ini ke ketua kelas Agus. So don't forget to spread it out. Jangan lupa disebarkan ya. So I want you to read. Saya mau kalian baca. Ini kalian baca tentang teks eksposisi ini. Tentang apa ini? Television. Jadi ini adalah pendapat seseorang tentang sebuah televisi. Kan itu kan exposition text gitu kan? Yes. Nah, I want apa ya? Oke, Nita. Ya, read it, baca. Oke, baca yang ngerti. Read out loud. Oke, read loud. Bacanya yang ngerti. Oke, jadi so everyone can hear. Jadi semua bisa dengar. Oke, coba baca. Do you hear Nita? Dengar nggak Nita? Enggak kan? Oke, yang nyanyikan suaranya louder. Oke, now semua sudah baca kan? Semua sudah ngerti apa ini teks? Teks ini tentang apa? So, teks ini berisi tentang television. Nah, ada value-nya. Pokoknya segala sesuatu tentang television. Ada kritiknya, ada value-nya, ada apa? Segala sesuatu tentang television. Pasti sudah ngerti semua kan tentang apa yang kalian baca hari ini? So, because you are already understand about this text, now I want you to identify. Nah, sekarang kita mengidentifikasi. Nah, apa aja? Tulis. So, the things that you need to identify, okay, hal yang kalian harus identify adalah first, the function. Ini teks ini fungsinya apa sih? Fungsinya apa? Nah, kalian tulis itu. Ini pribadi ya, individual task. You identify, you analyze, kalian cari, you search what is the function of this text. So, television kan teks ini tentang television. Kalian cari apa functionnya. Ini teks ini fungsinya apa sih? Kalian tulis itu, oke? So, itu yang pertama. The second one is you identify the structure. Tadi kan ada 3 structure kan? I already explain to you 3 structure-nya. Yang pertama ialah tesis, berisi pendapat. Yang kedua argumen, yang berisi tentang penjelasan pendapat, penjelasan. Yang ketiga adalah reiteration, yang berisi tentang kesimpulan. Nah, kalian cari ini, yang mana yang tesis, yang mana argumen, mana yang reiteration. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kalian cari what is the function, yang kedua kalian cari apa structure-nya. The third one, the last one, kalian cari karakteristiknya. Jadi apa? Language feature.
apa aja yang kalian cari. Kalian sudah catat kan? Kan sudah ada di video. So it already mentioned in the video. Jadi bagi yang tidak dicatat rugi banget. Oke? Jadi di video kan sudah jelaskan tentang apa sih yang bahasanya. Jadi ada internal conjunction. Baru apa lagi? Yes, casual conjunction. Baru pakai apa? Nah, kalian identifikasi. Kalian cari itu apa? Yang mana internal conjunction. Baru yang mana casual conjunction. Kalian cari di teks. Oke? So, selamat mendengar. For those of you who confused, ada yang kalian bingung, so you can come to me. Bisa datang ke saya dan kasih tahu what is the part that make you confused. Yang mana sih bagian yang buat kalian? Your time is just 10 minutes. Waktu kalian adalah 10 menit dari sekarang. Oke? Kalian cari fungsinya apa tadi? Function, baru language feature, baru yang pertama ialah function, yang kedua kalian cari structure-nya, yang ketiga kalian cari language feature-nya. Oke? So 10 minutes guys, did a very good job dan sudah lakukan hal yang good job. Now, so you will submit it. Kalian yang kalian kerjakan sekarang, you will submit it to me, send it to me in the end of this meeting. Jadi in the end of this meeting, di pertemuan, di akhir pertemuan ini, you guys will send it to me. Oke, kalian kumpulkan ke saya, oke? So now after we do individual works, now let's make a group. Jadi now today, hari ini kita bakal lakukan kerja kelompok. Oke, so I will divide you guys into 4 groups. Jadi gak usah muluk-muluk. So you guys in this line, you are the first group, you are the second, you are the third, and you are the fourth. Okay? So now the thing that you have to do is almost the same like the previous assignment. Jadi yang kalian lakukan sekarang adalah hampir sama kayak yang tadi. So you identify the 3 things. The first is the function, and then the second is the structure, and then the third is the language feature atau kebahasaannya. Okay, so that's the thing that you have to identify. But now, karena tadi kalian identify the only one expression text, now kalian identify 2 karena kalian ada di grup, kerja grup. Jadi kalian identify 2 different kind of exposition text. Okay, kalian identify 2 text, exposition text. Kalian identify dan cari perbedaan. Find the differences between these 2 kind of exposition text. Oke, cari perbedaan antara 2. Apa yang dicari perbedaannya? Fungsinya, function, and then apa tadi? Language feature and the structure. Okay, is that clear? Is there any question? No. Okay, so baginya gimana? Gampang. You guys you are going to get, kalian dapat yang number 1 making money sama crisis. Number 1, number 2. Oke, linknya sudah saya kirim ke ketua kelas. Oke, sudah dibuka? Oke, 1 sama 2 the first group. Yang ini 3 sama 4, 5 sama 6, 7 sama 8. Okay, so you guys have 10 minutes to done this work. Kalian punya waktu 10 menit untuk mengerjakan. Okay, so selamat mengerjakan. Okay, so now I want every group to choose its representative. Jadi satu grup tunjuk 1 orang perwakilan to deliver and to tell us about your result, about the discussion. Jadi kalian kasih tahu kita, tell us about the result. Kasih tahu kita tentang hasil diskusi kalian, tentang apa aja perbedaannya, apa aja fungsi-fungsinya, apapun yang kalian diskusikan, sampaikan. Oke? So, one group, one representative. Sudah? Jadi tunggu semua. Oke, now we start from the fourth group, kelompok 4. You can go first. Sampaikan hasil diskusinya. Sudah bagus tuh masih diskusinya, ya sudah dapat. Jadi kalian sudah bisa kan? So you guys already know about the function, the structure, and the language feature of a
exposition text. Exposition text. Oke, sudah bisa semua. Now, terakhir kelompoknya, I want you every single group, satu grup memberikan komen ke ketiga. Misalnya ini, the first group, apa komen kalian tentang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, komen kalian apapun, misalnya tentang komentar kalian kelompok ini kurang tepat, ataupun kalian nilai sudah masih ada yang kurang, ataupun kalian nilai itu adalah bagus. Pokoknya apapun, mau itu jelek mau itu bagus, kalian tulis. Oke, so you guys write opinion, pendapat kalian tentang kelompok 3 kelompok lain. Oke, so write your comment in note. Jadi situ kan ada diskusi kalian kan, di belakangnya kalian tulis komen kalian tentang 3 kelompok lainnya. Oke, got it? Okay, now we arrive to the end of this class. Jadi kita sudah sampai di penghujung kelas hari ini. So that's all the meeting today. Hari ini kita sampai situ aja pertemuannya. But we will meet again next week. Kita ketemu lagi minggu depan. Okay, so don't forget to submit your assignment, tugas kelompok maupun tugas pribadi kalian ke meja saya. Okay, submit kumpulnya ke meja saya. Okay. Now, untuk menutup pertemuan hari ini, I want you guys to write down the conclusion. Apa kesimpulan hari ini? Bisa apa aja yang kalian dapat hari ini, apapun kesimpulan hari ini. So you guys write the conclusion in a note. Kalian tulis kesimpulan itu di catatan kecil aja. You don't have to write. Kalian tidak harus menulis nama kalian. Cuma tulis aja. What did I learn today? Apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang saya dapat hari ini? Pokoknya kesimpulan hari ini. Oke, kalian tulis itu. Oke, nanti kalian kumpulnya ke saya. Oke, tidak usah kumpulnya di meja saya ini. Oke, so submit di meja saya. Oke, so guys, that's all the meeting today. To end this meeting, Agus, like usual, lead the prayer. Before we end this meeting, okay, let's pray together. Start. Okay, Agus, lead the prayer. Okay, so see you next time, see you next week, and have a nice day.